अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का जवाबी वार भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जराए का ऐसा बताना है कि पाकिस्तानी फौज ने जवाबी वार किया है। भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। जराए का ऐसा बताना है भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह हो गया है। भारत की 6 महार यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है, जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने ये जवाबी वार किया है। जो शरारत की थी, जो जिसारत की थी, जो घिनौनी हरकत की थी भारत ने, उसका ये जवाब है। भारत की 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। और इस तबाही के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। हम मनाजिर दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई कर दिखाया जिसकी हम बात करते थे। हम कहते थे कि आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। आपने आजमा लिया और हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय 6 महार यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दिया है। दुनिया ने आज देख लिया कि किस तरह पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बहरी और बर्री फौजें तैयार रहती हैं हर वक्त अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए, असली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत बहुत दिनों से कह रहा था कि कुछ कर देगा। क्या किया आपने भाई? आपने ये किया कि आपने मुंह की खा ली। आपने ये किया कि अपने लोगों का खून बहा लिया। आपने ये किया कि आपने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को के जनाजों को उठा लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाबी वार किया गया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन तो जैसे आपने अभी शेयर किया व्यूअर्स के साथ, पाकिस्तान ने 6 महार यूनिट की जो बटालियन हेडक्वार्टर्स है उसको तबाह कर दिया है। और ये आज़ाद कश्मीर की जानिब वादी लीपा है। और वादी लीपा वही है जब हम अभी परसों के रोज़ जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब गए और हमने बेला नूर शाह और पीर चनासी का विज़िट किया, जिसके मुतालिक मुबैना तौर पर भारत हिंदुस्तान मन घड़त फर्जी कहानियाँ फैला रहा था कि यहाँ पर दहशत गर्दों के कैंप्स हैं। और हमने उसी जगह से खड़े होकर न सिर्फ हमने बल्कि गैर मुल्की मीडिया ने भी तमाम तरह हकीकत दिखाई। ये उसी जगह के ऑपोजिट एक्सिस में 45 से 50 किलोमीटर का इलाका बनता है जो कि ऑपोजिट इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। और उसी जगह पे 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह किया गया है। अगर आप मिलिट्री की तमाम तरह हायरार्की में देखें तो सबसे ऊपर कोर, कोर के बाद ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद बटालियन और बटालियन के बाद यूनिट्स एंड कंपनीज होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो है वो सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। पाकिस्तान ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर से शुरू करके पोस्टों तक तमाम तर उनकी इंस्टॉलेशंस पे हमला करके ये बता दिया है कि तुम्हारा कुछ भी हमसे पोशीदा नहीं है। आपके तमाम तर टारगेट्स हमारी नज़र में हैं। गो के आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की अगर आप लोकेशन देखिए, स्ट्रेटिजिकली और जोग्राफिकली आप इसको देखिए, क्योंकि हम विज़िट करते रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो भारत की अक्सर पोस्टें जो हैं वो ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पर हैं, जबकि पाकिस्तान की पोस्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर हैं। मगर उसके बावजूद ये अल्लाह ताला की मदद है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी कि उनको बर्तरी हासिल है इस वक्त। और यही वजह है कि आखिरी ख़बरें आने तक हमने देखा कि 6 महार यूनिट का एक इंतहाई अहम, स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस एरिया को अगर स्टडी करें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि 6 महार यूनिट उनकी कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर तैनात है। उसका बटालियन हेडक्वार्टर उड़ गया है। सिर्फ पोस्ट की मैं बात नहीं कर रही, बटालियन हेडक्वार्टर्स की बात कर रही हूँ, जिसके अंडर बहुत सारी पोस्ट्स आती हैं और बहुत सारी हाई ऑल्टीट्यूड रिजेस आती हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान का किस कदर अपर हैंड है। और सिर्फ एयरफोर्स भी ताक ताक कर निशाने जो है वो ले रही है। इस वक्त आपकी एयरफोर्स के तमाम अहम जहाज़ जो हैं वो स्क्रैम्बल्ड हैं हवा में और किसी भी मैली नज़र को सबोताज करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। अच्छा सुमेरा, ये बताएगा हमें कि इस तरह की मजीद चेक पोस्टों की तबाही की खबरें हम सुन पाएंगे आगे अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी अच्छी और बड़ी खबरें आने वाली हैं। दूसरा मैं ये चाह रही हूँ कि जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए बताइएगा कि सफ़ेद झंडा LOC पे लहराया गया, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? हमें तो पता है कि दुश्मन ने शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए प्लीज़ हमें बताइएगा। जी प्लीज, आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो में आपने रियल टाइम काउंटर देखा होगा। ये सबूत के तौर पर है, उसमें तारीख, दिन, वक्त, हर चीज़ जो है वो सामने होती है। और यही वो तमाम तर रिकॉर्ड होता है जिसको रियल टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स के अंदर। और उसका स्क्रीनशॉट वीडियो की शक्ल में देखने वालों ने देखा। पाकिस्तान में लोग महजूज हुए क्योंकि जब वो दागा गया वो गोला उस पोस्ट के ऊपर, जूरा सेक्टर की एक और अहम पोस्ट, जब उसके ऊपर वो गोला दागा गया तो पाकिस्तान
پاکستان کی فورسز نے نعرہ تکبیر کے ساتھ داغا اور وہ عین نشانے پر لگا، اور یہ اتنی اہم لوکیشن پر ان کی پوسٹ ہیں. تمام تر فارورڈ پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی علاقے کی ڈیفنس کے لیے قائم کی جاتی ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں علاقے میں خطے میں کافی حد تک ایک اپر ہینڈ ان کی پوسٹ کو آلٹیٹیوڈ کی وجہ سے تھا. مگر دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی لینڈ فورسز، پاکستان کی ایئر فورس اور تمام تر مسلح افواج کو اس وقت ایک واضح برتری حاصل ہے. ایک ایئر سپریمیسی بھی ہے، ایک لینڈ سپریمیسی بھی ہے، اور جس سفید جھنڈے کی آپ نے بات کی وہ اتنی آسانی سے ایڈورسری کبھی بھی نہیں لہراتا، خاص طور پہ جس حالات میں بھارت نے رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ پھر ایک بزدلانہ حملہ کیا. وہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک بار پھر مس کیلکولیٹ کیا. ایک وقت تھا اس سفید جھنڈے کے حوالے سے ابھی بھی مزید پوسٹوں کے پاس بھی خبریں تمام آ رہی ہیں صورتحال پہ نظر رکھیے گا. میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں مزید بھی آپ کی طرف سے ایسی خبریں ملے کہ پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں، بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے ہیں. ابھی اس وقت ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کہیے گا ہمارا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے، دشمن کو پتہ چل چکا ہے، اسی لیے سفید جھنڈا لہرا دیا اور کہہ دیا کہ اب بخشی دے دو، ہمیں بخش دو. اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور ہمیں تھوڑا ہمبل ہونا چاہیے. پاکستان ایئر فورس ٹرولی has done proud to us. ایئر چیف نے کہا تھا اور میں نے اکثر اپنے بیپرز میں اور پروگرامز میں کہا تھا کہ ایئر چیف کا میسج ہے کہ پلیز ڈونٹ بی انڈر اینی illusion. ہم نے بڑی سخت ٹریننگ کی ہے اور ہم بہت سخت ویل ہٹ یو ویری ہارڈ. اور یہ 1 گھنٹے کی ایئر کامبیٹ ہوا BVR کا، بیونڈ ویژول رینج میسائلز کا، جس میں ہم نے 3 تو خیر میں نے کنفرم کر کے سویا تھا کہ 3 طیارے مارے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں 5 ہو گئے ہیں. اٹس اے ہیوج وکٹری. اور اس کے بعد جو آرمی کر رہی ہے اٹس اے بگ وکٹری، ہیوج وکٹری. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان کی آرمڈ فورسز انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اللہ کرے کہ مودی حکومت کے ہوش ٹھکانے ہوں، اللہ کرے کہ وہ ایک بائی لیٹرل ڈائیلاگ کریں تاکہ یہ مسائل حل کریں. اور لیکن اب انڈین چینل جو اتنا شور کر رہی تھی اب وہ دے آر رادر کوائٹ. لیکن ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے، اپنا دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے فار آپشنز کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. بٹ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستانی ملٹری نے they've done us proud absolutely. اچھا مسعود صاحب، جس طرح مودی نے کہا تھا 2019 میں رافیل ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، سچویشن مختلف ہوتی، لیکن یہ 3 رافیل بھی آج پاک فضائیہ نے ماشاءاللہ سے تباہ و برباد کر دیے ہیں. تو کیا کہیں گے ہم ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ہماری فضائیہ؟ میں once again very humbly yes. اور ایئر چیف نے میری ایک بات ہوئی تھی اس کامبیٹ سے پہلے کوئی ہفتہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا پلیز ٹیل دیم بی انڈر نو illusion at all. اس دفعہ ہم جو سوئفٹ ریٹارٹ پہ ہم نے کیا تھا کہ کیلیبریٹڈ اور پروپورشنیٹ ریسپانس دیا تھا، نو اٹ ول ناٹ بی. 5 طیارے گرانا اور اتنی سخت ایئر کامبیٹ کرنا، یہ شاید پاکستان کی اور دنیا کی ایئر کامبیٹ کی تاریخ میں شاید کم ہی ہوا ہو، اور وہ بھی BVR بیونڈ ویژول رینج میسائلز کے ساتھ. دس واز اے گرولنگ ایئر بیٹل. اور مودی نے جو کہا تھا کہ رفال آ جائے، اور رفال واقعی ایک بہت اچھا طیارہ، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مین بیہائنڈ دا گن، اتنی سخت ٹریننگ کرنا، جیسے وہ رفال لے کے آنا، ایئر چیف جاتے ہیں اور وہ J-10C طیارے لے کے آتے ہیں. Within 6 months he inducts them into the Air Force. اور اس کے بعد جو مرگ بر سماچار ہماری آپریشن ہوتی ہے ایران کے خلاف، اس میں استعمال ہوتے ہیں.